बीतीगला से मो पाखक फेरिले से कुआड़े जाइथिबे कौन करुथिबे से जेबे जुआड़े गले मते जणे के जानती एमिति को कार्य पड़ेला जे मते किछि न जणे से कुआड़े चली गले तांकर कोन असुविधा हे नथिबो तो ना ना मो स्वामी कर कोन असुविधा हे नथिबो हेले मो मन तो काहे के व्याकुल होछ मो साथी बिना तांकर रवि चेहरा मो आखे आगर काहे के नाची उठुछि केमिति रही पारबी तांकर बिना रही पारबी केमिति ना मो स्वामी फेरी आसीबे निश्चय फेरी आसीबे और से जेमिति फेरी आसीबे तांको एते बड़ खुशी खबर एटे जणेबी मो प्रिय से खुशी खबर शुणिकी सतरे खुशी रे पागल हो जीवे से खुशी खबर जे मो गर्भरे 2 मास संतान टिए बड़ुची प्रथम मो स्वामी को जनइबी तापर बाबा को राज्य समस्त को जनइबी और मो स्वामी को आसवा बाट को मु अपेक्षा रही हाँ अपेक्षा रही भाउज नमस्कार। अरे तमे तमे कौन पे आसीछ तुम गोटे उपहार लेके आसी भाउज कौन कहलो मो पे पुणी तमे उपहार लेके आसीछ हाँ भाउज किंतु ना ना मत लड़ा नहीं तमरे उपहार कहीं ना एते बड़ उपहार मत दे सारी से उपहार को मुझे भूली पारी ना केबे भूली पारिबी जो ऊपर की राज्य महल मत बेसियाने कलंकित बोली दे अच्छा चली जाओ तुम्हें मत लोड़ा नहीं तमरी उपहार चली जाओ निश्चय चली जी भाउज हेले से दिन किछि कहिदेली बोली ए पर्यंत मैं से कथाटा भूलिनी हेले मु पूरा तुम गेल दियर अरे तुम पे एमेती गोटे उपहार देके आसी भाउज केबे स्वप्न रे भाभी नथिबो ना केबे भूली पारिबनी भाउज अरे एमेती को उपहार नहीं के आसी जे एते बाध्य करिछ ताहले से उपहारटा देखिने भाउज ठीक अछि प्रथमे से उपहारटा मु देखिने ग्रहण करिबे कि न करिबे विचारटा पर मु करिबे ताल से उपहारटा अछि कोठी सेठी अछि भाउज निजे जे देखिने तम उपहार कोठी अछि बंधु अरे ए मनुष्य माने भला मनुष्य नुहंती ए माने कटी कोन पे नहीं आसे अरे से मनुष्य होचंती बहुत भल मनुष्य आउ ए मनुष्य होचंती मो बंधु आउ आज तुमको जेमिति लेबी मो बंधु से तो हाथ में सेवा को हबो भाउज चुप करो तुमको लज्जा लगनी निज बड़ भाज पहुंचा अन्य पुरुष सहित हाथ में सेवा पे बारे सती नारी निज चौठी रात स्वामी को छाड़ी अन्य पुरुष सहित रसोईले रचुला से दिन तुमको लज्जा लगिलानी आज पुणी केमिति का लज्जा भाउज देखो से आज बाजा कथा गुड़ा को बंद करे तुम एठू चली जाओ नचेत मो स्वामी असले सब गोटी गोटी कर साथ हेलो रखी तत पर से दिन कहि लो प्रथम देखार अपमान द्वितीय थर देखारी पूरा कर देबी हई चलो बाबू समय विलंब न करी शीघ्र शीघ्र हाथ को मो हाथ रे छति दियो निश्चय बंधु देखो भाउज भल भल मानि जो बंधु से हाथ निश्चय देखो तमे माने तो जीवन नाही अरे जीवा पे आसीनी एठी भलो तो चल बुझाउची बाबा को तो करबी सब साथ कह देबी बाबा हमें बंद छा हमें बंद छा एटी कौन हो बेस्याल ना राजउवास एने मो कौन जवाब दियो बेस्याल ना राजप्रसाद बाबा ए पापी मान को राज्य रे रखतो ने बाबा बंधु या पापी कहल केमिति ए बंधु तुमको बंधु कहवा मत लाज लगुच घृणा भी लगुच छी 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 तुम बंधु हो एत तल को खुशी कल केमिति जहाँ घटना घटी तुम कह सत्य घटना हो बंधु हो हर चित्कार कहबी
ସବୁ ସତ୍ୟ ଘଟଣା କହିବି ବନ୍ଧୁ। ଆଲୋ ଏ ରାକ୍ଷୀ ତମକୁ ପରେ ସେଦିନ କହିଥିଲି ସତ କେବେ ଲୁଚି ରହେ ନା। ଲୁଚି ରହେ। କହିଦିଅ କହିଦିଅ ମା। ସବୁ ସତ୍ୟ ଘଟଣା କହିଦିଅ। ହଁ ସବୁ ସତ କହିଦେବି ବାପା ଆପଣଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ମୋ ସାନ ପୁଅ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଓ ବାପା ଏ ପାପି ମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି କଣ এই পাপি সাথে হাত মিশা ନାଇଁ বাবা ମାର ମିଛ ନାଇଁ ବାବୁ ମିଛ କହୁଛୁ ତୁ ତୁ ଜାଣିନୁ ମୋ ସାନ ପୁଅ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମୋ ପାଇଁ ସୁନା ପୁଅ ସେ କଦାପି ଏମିତି କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିବ ମିଛ କହୁଛୁ ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ ତୁ ତୋ କଥାକୁ କିଛି ବି ଶୁଣିବିନି ମୁଁ ସତ କିଛି ବି କହୁଛି ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ବାପା ମୋ କଥାଟେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବାପା ଏ ପାପିଟା ମୋତେ ବଳାତ୍କାର କରିବାକୁ ନାଇଁ ମାର ଚେଷ୍ଟା ନାଇଁ। ଭାଇ ରାକ୍ଷୀ ଏମିତି କହିବାକୁ ତୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଲୋ। କରିଥିଲା। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ମୁଁ କହିବି ବନ୍ଧୁ। ମୋରେ ବାବା ତୁ କହି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ହଉଛି ମୋର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକା। ନାଇଁ ବାପା ଏ ମଣିଷ ମିଛ କହିଯାଉଛି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ସହିତ ମୋର ପରିଚିରରୁ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ। ନାଇଁ ବାପା ଏ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ହେଲେ ରାକ୍ଷୀ ତୁ ପରା ମତେ ସେଦିନ କହିଥିଲୁ ଲୋ ତମେ ଯଦି ମୋର ହବ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେବି। ବାପା କୋଉ ନାରୀ କଣ ତା ସ୍ୱାମୀ ବିଷୟରେ ସବୁ ଭାବି ପାରି ଆହୁରି ଅଛି ବନ୍ଧୁ ଏ ଯଦି ଦରକାର ପଡେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଯଦି ମୋ ରାସ୍ତାର କଣ୍ଟା ହେଇ ଛିଡା ହବ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ବି ସେଇ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେବି। କଣ କହିଯାଉଛୁ ତତେ ଛାଡ ନାଇଁ ବାବା ମୁଁ ପରା ଆପଣଙ୍କ ବୋଉ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ମୁଁ ଏସବୁ ଭାବି ପାରିବି ବାବା ଏ ଭାବି ସବୁ ମିଛ ଯାଉଛି ଆମ ଏଇ ସୁନାର ସଂସାରକୁ ଚୂନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ସବୁ ମିଛ କହୁଛି ଶ୍ୱଶୁରର ସଂସାରକୁ ଚୂନା କରିଦଉଛି। ହାଲୋ ମୁଁ ଯଦି ମିଛ କହୁଛି ଲୋ ତୋ ଗର୍ଭରେ ଯୋଉ 2 ମାସର ଛୁଆ ବଢୁଛି ଏଇଟା ବି ମିଛ। କଣ କହିଲ 2 ମାସର ଶିଶୁ ହଁ ବନ୍ଧୁ ପୁଣି ମୋ ବୋଉ ମା ଗର୍ଭରେ ହଁ ବାବା ମୋ ଗର୍ଭରେ 2 ମାସର ସନ୍ତାନଟେ ବଢୁଛି ଆରେ ଏତେ ବଡ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଆମର କୁଳର ପ୍ରଦୀପ କୁଳମଣ୍ଡନ ହେବ ମୋ ନାତି ମୋ ହାତ ଧରି ଏଇ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ବାଟ ଚାଲିବ ସେଇ ଖୁସିର ଖବର ତମେ ଜାଣିପାରିଲ ଅଥଚ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ବନ୍ଧୁ ସେଇଟା ପରା ପାପ ଗର୍ଭ। ଏଇଟା ବାବା ଗର୍ଭ ନୁହଁ ବାବା ନାଇଁ ବାବା ଏଇଟା ବାବା ଗର୍ଭ ନୁହେଁ ମୁଁ କଣ ବିଚାର କରିଥିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେମିତି ଫେରି ଆସିବେ ମୋ ନିକଟକୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଖୁସିର ଖବର ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଜଣେଇବି ତାପରେ ଆପଣ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବସ୍ 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 ବହୁତ କହିଗଲୁ ବହୁତ ଶୁଣିଲି ମୁଁ ତୋ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ମୁଁ ବଧିର ପାଲଟି ଯାଇଛି ଏବେ ଆଉ କାହାର କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କିଏ କେବେ ମୋ ଆଗରେ କହିବତ ଦେବାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯାହା କହିବି ମୁଁ ଯାହା ବିଚାର କରିବି ମୁଁ ହିଁ ବିଚାର ହଁ କରିବି। ବନ୍ଧୁ ହଁ ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଭିତ୍ତି କଲା ପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ଆଜି ଏହି ବିଚାରକୁ ବିଚାର କରି କହୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ ହେଉଛୁ ଏମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଦୋଷୀ ବାବା ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ ହେଉଛୁ ଏମାନେ ତୁ ନାଇଁ ବାବା ମୋର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘରର ଝିଅ ଛୋଟ ଜାତିର ଝିଅ ତୁ ନାଇଁ ବାବା ବଡ଼ ଘରର ବୋଉ ହେଇଥାନ୍ତୁ କେମିତି ହେ ଅଳକ୍ଷୟୀ ତୋର ଯୋଗୁ ମୋର କେତେ ବଡ଼ ସର୍ବନାଶ ମୋର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ତୋ ପାଦ ତଲୁ ମାଟି ଖସିଯିବ କେବଳ ତୋର ଯୋଗୁ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ତୋର ଯୋଗୁ ଆଜି ମୋ ପୁଅ ଗଙ୍ଗା ଯିବା ମୋ ବାଟରେ ସ୍ୱାମୀ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ବାବା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଖକୁ ପୁଅ ଯିବି। ବିଷ ଖାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହେ ଭଗବାନ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ତୋର ପାଇଁ ମୋ ପୁଅ ଆଜି ବାବା ଘର ପାରିକୁ ଚାଲି ଏ କଥା ଆପଣ ମିଛ କରୁଛନ୍ତି ଆରେ ମୋ ପୁଅ ମରିଗଲା
ମୋ ବାପା ହୋଇ ତୋ ପାଖରେ ମିଛ କହିପାରିବି କେମିତି? ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ତୁ ବାପ ରକ୍ତକୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଛୁ ଅଲକ୍ଷଣୀ। এটা বাবা ସେଇ ବାପ ରକ୍ତରୁ ଜନ୍ମ ନେବ ଗୋଟେ ଜାରଜ ସନ୍ତାନ। ଆଉ ସେଇ ଜାରଜ ସନ୍ତାନ ମତେ ଜେଜେ ବାପା ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସେଇ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ ସନ୍ତାନକୁ ତୋର ସେଇ ଅର୍ଦ୍ଧାରୀ ଗର୍ଭ ଭିତରେ নাই বাবা এটা বড় ସମାଜରେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ସ୍ୱାମୀଟା ମରିଗଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀଟା ବିଧବା ହୋଇଯାଏ। ଆଜିଠାରୁ ତୁ ହେଲୁ ଗୋଟେ ବିଧବା। ପୋଛିଦେ ତୋ ମଥାର ସିନ୍ଦୁର, ହକିଗତ ହାତର ଶଙ୍ଖା, ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେ ତୋ ଗଳାର ମଙ୍ଗଳ। ହଲେ ରଖି ତୋ ହାତ ପାପୁଲିରେ ପରା ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗ ନାହିଁ। ପାପୁଲିରେ ବଦଳି ନାହିଁ ତ ଏମିତି ସମୟ ବଦଳି ଗଲା। ଯିଏ ଲେଖିଥିଲା କପାଳ লিখন হেরে নির্দয় কেমিতি এলা। আশা তো নেগ ভাগে কଣ୍ଟା পথ ଚାଲିବାକୁ ହବ ଜୀବନର ବାଟ। ଦୈବ ଲେଖି ଦେଇଛି ଧନ ପାଖି ମନ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ଧନ ପାଖି ମନ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ସିନ୍ଦୁର ଟଙ୍କା ଛଡ଼େଇ ଦେ ବିଧବା ସଜେଇ ଦିଏ। ଏମିତି ପାପ ଦୁନିଆ ତତେ ନିଶ୍ୱାସ ଛଡ଼େଇ ନିଏ। ସିନ୍ଦୁର ଟଙ୍କା ଛଡ଼େଇ ଦେ ବିଧବା ସଜେଇ ଦିଏ। ଏମିତି ପାପ ଦୁନିଆ ତତେ ନିଶ୍ୱାସ ଛଡ଼େଇ ନିଏ। ତୁଟିଗଲା ସାତ ଜନ୍ମର ସମ୍ପର୍କ ମିଳୁ ପଛେ ତାକୁ ଯେତେ ଅଭିଶାପ। ସମ୍ପର୍କର ଡୋରି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇଥା ଯାଉଛି କହି କହି। କେମିତି ରଗିବ ବିଧବା ହୋଇ, କେମିତି ରଗିବ ବିଧବା ହୋଇ। ହଲେ ରଖି ମନେ ମନେ ଭାବିଥିଲୁ ଏଇ ରାଜ ଉଆସରୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରେମ ପାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବି ବୋଲି। ନାଇଁ 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 ହେଲେ ଲାଇଲେ ରଖି তোর সেই অভিলাষকে কেবে পরে হবা পাই দেবিনি দবনি কাহিଁକି ନା ମୋ ପରେ ତତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ଲୋ। বল ହେ ବାବା ওরে বাপা সেই ମୋ ଭଲ ପାଇବାର ଉପହାର ওই ଦେବି নে রে বাপা এই নেলে রাখি এইটা হচ্ছে ঠিক কথা নিল আজ ঠেরে কাকা বলি কহিব মালো হে মতে কিছু ভিক দিও জীবন যমুনা হে যমুনা নই রে মাঝি দুই কূল যায় খাই দুই কূল যায় খাই মা বাবা স্নেহ চালি
ଶାଶୁ ଘର ଦୁଃଖ ଏଇ ତ ଭୋଗୁଛି ମାଗୁଅଛି ହାତ ପାତି জীবন যমুনা নই মা মাউসী এই রাখির দুঃখ দেখে পারছ না মা তোমার প্রতি যদি টিকে দয়া আছে তার এই বিধবাকে ভিক্ষা মুঠে দিয়া মা ভিক্ষা মুঠে দিও আনি গো জননী ভিক্ষা মুঠে দিও আনি ভিক্ষা মুঠে দিও আনি গো জননী ভিক্ষা মুঠে দিও আনি পড়ি বিপদরে ডাকুছে আতুরে দিও মুঠে ভিক আনি গো জননী দাণ্ডে ডাকি ভিকা রুণী হইথিলি রাজ রানী গো জননী কলে দাণ্ড ভিকা রুণী হইথিলি রাজ রানী গো জননী কলে দাণ্ড ভিকা রুণী অসহায় হই হাত পাতুଅଛି দিও মুঠে ভিকা আনি লেখিଥିଲା ভিক্ষা মাগি মোর দিন গলা বিপদ বেଳରେ ধর্ম କରିଥିଲେ କୋଟି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି বিপদ বেଳରେ ধর্ম କରିଥିଲେ କୋଟି বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি জননী মানে গো দান ধর্ম করি হইতান্তি পুণ্য পতি লিখিଥିଲା ভিক্ষা মাগি মোর দিন গলা
দুঃখ